Lo entiendo bien. I can try to speak it like 80%, Lo trato de hablar el 80%, but because my first language is Spanish, pero porque mi lengua nativa es el español, I prefer to go in Spanish when I'm preaching prefiero predicar en español. because I'm afraid to say something that it doesn't make any sense in English. Me da temor de decir algo que no tiene sentido en inglés. So that's why I prefer to go in Spanish, Prefiero irme en español and I leave that problem to him. y le dejo este problema a él. Praise the Lord. Paz de Cristo. Quiero darle gracias a Dios I want to thank God, y primeramente al obispo Blankenship and first of all, Bishop Blankenship, por la invitación que me hizo y me extendió para venir aquí, for the invitation he granted me of coming here today, a su amada esposa his lovely wife, y a toda esta hermosa and congregación. this beautiful congregation. No cabe duda There is no doubt que el Espíritu de Dios está aquí. that the Spirit of God is here. Cuando estaban entonando las alabanzas, When you were singing the worship, yo me sentí en casa. I felt like home. Se siente muy hermosa la presencia de Dios It's a blessing of a presence of God, y es bien hermoso ver and it's wonderful to see que personas de otros idiomas people from different cultures cantan en nuestro idioma. and sing also in our language. Se siente muy bien It's great, y creo que eso nos pasa a todos. and I believe this happens to all of us. Pero hoy en este día But today, vine con el propósito de traer un mensaje de la palabra de Dios. I came with the purpose to bring the message of God. Yo le he pedido al Señor, I've asked God, Señor, dame tu palabra, give me your word, que no sea mi palabra la que salga de mi boca, that it is not my words that come out of my lips, que sea tu palabra la but que it is sale por mi your boca. words that come out of my mouth. Porque muchas veces el hombre Because many times man piensa thinks que el hombre le está hablando al hombre that man is speaking to man, y no es el hombre el que está hablando al and hombre, it's not the human being es speaking, Dios el que está hablando al but hombre, it is God speaking to mankind. es Dios el que habla nuestra vida It is God who speaks to our y lo lives. único que tenemos que hacer And the one thing we must do es aceptar la palabra de is Dios accept the word of God y decirle gracias Señor por tu palabra. and say, thank you, God, for your word. Si tienen su Biblia, If you have your Bibles, le voy a pedir que la abramos en Éxodo 3, I ask that you open it to Exodus chapter 3, versículo 10. verse 10. Éxodo 3:10. Exodus 3:10. Yo lo voy a leer en español I will read it in Spanish, y Jonathan lo estará leyendo en inglés. and Jonathan shall read it in Y English. veo que en la pantalla están los dos idiomas. And I see that it's bilingual on the screen. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. The word of God says in the name of Jesus, Ven, por tanto, ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. come, therefore, now, and I will send you to Pharaoh, so that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos delante de tu presencia, clamando a tu poder y tu autoridad. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que me uses como instrumento, como vaso útil delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, úsame, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. He titulado este mensaje I have titled this message, Un llamado divino. A Divine Calling. Voltee con el que está a su lado Turn to your neighbor y dígale, and say, Dios te está haciendo un llamado divino. God is doing a divine calling to you. Puede ocupar sus lugares. You may be seated. En la Biblia encontramos In the Bible, we find en diferentes partes in different parts que Dios manda a los hombres, that God sends humankind, o mejor dicho, a los seres or humanos, better being him and she, de ir y anunciar su palabra. to go and proclaim his word. Tal es el caso de la escritura que leímos. Such is the cause of the scripture we read. Moisés, Moses, a quien Dios ya había escogido whom God had already chosen para esta labor, for this works, él
He quizás no estaba entendiendo perhaps was not understanding lo que estaba sucediendo en su vida. what was happening absolute in his life. Él no entendía qué estaba pasando con He él. wasn't comprehending what was happening to him. Pero Dios But God ya lo estaba preparando had already prepared him desde su niñez. since his birth. Y él sin darse cuenta, Without realizing, Dios lo estaba preparando God was preparing him para un maravilloso plan to a marvelous plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. that God had for the people of Israel. Dios trabaja de muchas maneras, God works in various ways, pero la mente limitada del hombre but the limited mind of mankind no puede entender los misterios de Dios. cannot understand the mysteries of God. Muchas veces el hombre no entiende por qué suceden las cosas. Many times mankind does not understand why things occur. Muchas veces el hombre no sabe por qué están sucediendo en ese momento lo que está sucediendo. Why in that instance what is happening is happening. Pero quiero llevarlos por el camino But I want to take you through the path que Dios llevó a Moisés. that God took Moses Desde el momento que Moisés nació from the moment he was born hasta el momento que él, hermano, sacó al pueblo de to Israel. the moment he took Israel out of Egypt. Dios tenía un plan perfecto. God had a perfect plan. Así como Dios lo tiene contigo, Just like he does for you, así lo tiene conmigo he has it for me, y así lo tiene con todos. and he has it with everyone. Dios tiene un plan perfecto. God has a perfect plan. Número uno, First point, Dios lo preparó God prepared para ser una persona altamente educada. to be a highly educated person. Moisés Moses fue una persona altamente educada, was highly educated pues se crió en el palacio del faraón, as he grew up in the palace of Pharaoh. no como cualquier persona, Not just like any ordinary person, sino como un príncipe de Egipto. but as a place of Pharaoh's sons. Allí Moisés There Moses aprendió muchas cosas. learned many things. Quizás su madre biológica, Perhaps his biological mother, ella solamente lo estaba salvando de la she muerte thought about saving him from death. y lo estaba poniendo en una canasta en el río Nilo. Put him in a basket on the Nile River. Pero Dios estaba llevando a cabo su maravilloso plan. But God was executing his marvelous plan. Allí Moisés aprendió There Moses learned el comportamiento de un the príncipe, character of a prince, a gobernar como una nación tan grande, to govern a great nation, a portarse como un príncipe de Egipto. to behave like the prince of Egypt. Aprendió a saber cómo hablar ante el faraón, He pues learned era su to padre. speak in front of Pharaoh, who was his father. A tener un comportamiento como un verdadero príncipe. To have the attitude like a real prince. Podemos imaginarnos Can we imagine a Moisés Moses caminando con técnica de solamente los príncipes, walking with the technique and posture of just the prince, saludando con cortesía, greeting with courtesy, hablando con autoridad, speaking with authority, hablando como un príncipe, speaking like a prince. aunque sabemos que era esclavo. Although we knew he originally was a slave, Sabíamos que era esclavo, era hijo de esclavos. and we know he comes from the Israelites who Pero were slaves. ahora él se estaba portando como un príncipe But de now he Egipto. was acting like the prince of Él Egypt, estaba actuando como un príncipe. acting like a prince. Él aprendió a tener un comportamiento como un verdadero He príncipe, learned to have the posture and character as a a prince, tener carácter to have the character, y a tener autoridad. to have the authority. Más adelante, Furthermore, Dios le permitió God allowed que se manchara las manos con sangre, that he stained his hands with blood con un propósito. with one purpose. Recordemos que todas las cosas que suceden, Let us remember that all things that occur, Dios permite que sucdan, God allows these to porque happen Dios tiene un plan. because God has a purpose. ¿Cuál era el plan? What was this plan? Que Moisés se manchara las manos de That sangre he stained his hands with para blood que saliera huyendo al so desierto, he would flee to the desert. porque él tenía que salir Because al desierto, he had to flee to this desert porque Dios tenía otro plan para él. because God had a different plan for him. Y allí en el desierto, And there in the desert, allí aprendió there he learned, que después de tenerlo todo al alcance de su mano, after having it all at his hands reach, que después de tener hombres que le echaban aire, after having men who would bow to him and give him air, después de tener hombres que le daban en charola de plata los alimentos, that would serve him in platters the food, después de tener una cama con plumas de ganso, have a bed of plumes, of feathers.
Allí él aprendió muchas cosas. There he learned many things. Que a valorar To value lo que no tenía. what he did not have. Cuando salió al desierto, When he went out to the desert, él aprendió a valorar he learned to value lo que dejó en el pasado. what he left in the past. Él aprendió a He entender learned to que understand no siempre tenemos todas las cosas al alcance de nuestra mano. we don't always have everything at the reach of our hand. Él aprendió a He entender came to que en understanding la mano de Dios that the hand of God, podemos tener muchas cosas, we may have a lot of things, pero en un abrir y cerrar de ojos but in an open and shut of se eyes, pueden esfumar. we can lose all these things. Haz de Cristo. Praise the Lord, somebody. Allí en el desierto There in the desert, también aprendió he also learned métodos de supervivencia. methods of survival. Cómo se sobrevive en medio del desierto. How do you survive in the midst of the desert? Cómo aguantar el frío cruel en medio del desierto. How to withstand that cruel cold in the desert? Cómo soportar el calor insoportable. How to withstand that unbearable heat? Yo no sé si usted alguna vez ha estado en el desierto, I don't know if any of y'all have been in the desert, pero cuando nosotros hemos cruzado por el desierto, but when we've been through the desert, el frío del desierto es muy cruel at night the cold is very cruel, y el calor en el día es un calor insoportable. and in the day the heat is unbearable. Esta botellita de agua This water bottle no nos alcanza para nada, is not enough for anything, porque en medio del desierto because in the middle of the desert, uno quisiera tomarse todo el río Nilo, one wants to drink the entire Nile porque el River calor es insoportable. because the heat is unbearable. Y allí en medio del desierto, And there in the middle of the desert, él aprendió he learned a soportar el frío to withstand the y cold qué hacer para protegerse contra el frío. and what to do to protect himself from Y él the cold. aprendió cómo protegerse en contra del calor, And he learned how to protect himself from the porque heat Dios tenía un plan para él, because God had a plan for him, porque Dios sabía lo que estaba haciendo con Moisés. because God knew what he was doing with Moses. También aprendió But he also learned a conseguir alimentos to follow or to get food donde no hay nada. where there is nothing. En medio del desierto In the middle of the desert, es difícil encontrar alimentos. it's difficult to find food. No es como cuando llegamos a la casa It's not like when we just arrive home y abrimos el refrigerador and we open the fridge y ahí está la carne, and there's the meat, ahí están los huevos, there's the egg, ahí está la mantequilla, there's the butter, ahí está el pan, there's the bread, ahí están las tortillas, there's the tortillas, ahí está todo. there is everything. Él aprendió He learned que donde no hay where nada there's nothing, hay que depender de Dios. we must depend on God. Donde no hay nada Where there is nothing, hay que esperar la voluntad de we Dios. must wait on the will of God. Donde no hay Where nada there is nothing, solo Dios no lo puede dar. only God can provide. Después Then Dios lo llevó God took him para que conociera una familia muy importante. so he could meet an important family. Él conoció a Jetro He met Jethro y a su futura esposa and his Séfora. future wife. Y allí, en ese lugar, And there in that place, el Señor lo estaba llevando a aprender algo más. God was taking him to learn something No sé si additional. estamos entendiendo esto. I don't know if we understand what we're talking En el about palacio today. del faraón, In the palace of Pharaoh, él aprendió a comportarse como un he príncipe. learned to act like a prince, Él aprendió a dirigir una nación grande. to lead a great nation, Él aprendió a tener autoridad. to have authority. En el desierto, But in the desert, él aprendió he learned a sobrevivir to en survive circunstancias in difíciles. difficult circumstances. Aprendió a comer He learned to eat donde no había nada. where there was nothing. Aprendió a soportar el calor He learned to withstand the y heat aprendió a soportar el frío. and to support the cold. Pero ahora, But now, en la casa de Jetro, at the house con la familia de Jetro, with their family, allí él aprendió he learned algo muy diferente. something important Porque Dios lo mandó because God sent him para que aprendiera a pastorear ovejas. so he could learn how to be a pastor of sheep, Para que él aprendiera a pastorear. so he could learn Allí en medio de ese lugar, there in that midst. él aprendió a pastorear las ovejas. He learned to be a pastor to sheep, Él aprendió a cuidarlas. to take care of a flock, Él aprendió a to protegerlas. protect the flock, Él aprendió a defenderlas. to defend the flock, Él aprendió a estar con ellas. to be with the A flock, sentir su dolor. to feel their A pain, sentir su tristeza. to feel their A sadness, sentir su to aflicción. feel their affliction. Él aprendió en ese momento He learned in that moment que las that ovejas the flock, the sheep, dependen del pastor. depend upon a Por pastor. eso la Biblia dice, That's why the scripture yo soy says, el buen pastor. I am the good shepherd, Y el buen and the pastor good shepherd tu vida da por las his life ovejas. gives for the sheep Él of the flock. aprendió He learned a defender las to ovejas. defend the flock. Pero allí también But there he learned
a subir a la montaña, to ascend the mountain, a estar arriba de la montaña, to be at the top of the mountain. y aprendió And he a learned escuchar la voz de Dios. to listen to the word of God. Quizás en el pasado Perhaps in the past, él no había tenido un encuentro con Dios. he never had an encounter with Él ni God. siquiera sabía que había un Dios He didn't know poderoso. there was a powerful God. Pero allí aprendió But there he learned a escuchar la voz de Dios. to listen to the voice of Muchas God. veces Many el times, Señor nos llama God calls us, para que oigamos la voz de Dios. so we listen to the voice Y el of Señor God. quiere que salgamos God wants us to pull y out nos quiere llevar a la montaña and take us up the mountain para oír la voz de Dios. to listen to the voice Pero of también God. aprendió But he also learned a obedecer la voz de Dios. to obey to the word of God. Dios quería God wanted que él aprendiera a oír la voz de Dios that he learned to listen to the voice of y a God obedecer la voz de Dios. and obey the word of God. Paz de Cristo. Praise the Lord, somebody. Nosotros los seres humanos Us, mankind, muchas veces many times no entendemos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. we don't comprehend what is occurring in our lives. ¿Por qué Dios a veces permite que pasen cosas difíciles? Why God allows difficult circumstances to happen. Muchas veces no entendemos Many times we don't qué es understand lo que está pasando what is happening en ese momento. at that instance. Y en ese momento comenzamos a renegar. And at that moment we begin to complain. Comenzamos a renegar contra Dios. We complain against God, to God. Moisés Moses fue llevado por esas etapas. went through these stages Porque Dios, cada una de esas etapas, because every single stage el Señor lo estaba preparando. God was preparing him. Y cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, And when we go through difficult lo times, primero que tenemos que pensar the first thing we must think es que Dios nos está preparando. is that God is preparing me. Si estamos pasando por dolor, If we're going through pain, si estamos pasando por if we're aflicción, going through affliction, si estamos pasando por luchas, if we're going through struggle, si estamos pasando por pruebas, if we're going through tribulations, es porque Dios nos está preparando. it's because God is preparing. Moisés estaba siendo preparado Moses was being prepared para el trabajo que se le venía for encima. the task that would come upon No es him. el tiempo de renegar. It's not the time to complain. No es el tiempo de renegar contra Dios. It's not the time to complain against No God, es el tiempo de cuestionar a Dios. to question God. No es el tiempo de reclamar. It's not the time to complain against Es el God, tiempo de aceptar la voluntad de Dios. but it's time to accept the will of God Porque Dios nos está preparando. because God is preparing. Si estás pasando por momentos difíciles, If you're going through a troubled es moment, que Dios te está preparando. it's because God is No preparing es que you. Dios es un Dios malo. Not as He's a bad God, Te está preparando. but He is preparing you. Porque Dios quiere hacer algo hermoso en tu vida. God wants to do something marvelous in Porque your Dios quiere life, hacer algo grande en tu vida. something great in your life. Dios quiere hacer He wants to do de ti of un you vaso nuevo, a new cup, un vaso de honra. a cup of honor. En el nombre de Jesús. Hallelujah, in the name of Jesus. ¿Por qué pasan las cosas? But why do things occur? Al igual que Moisés, Just the same as Moses, debemos de entender we must understand que Dios nos está llamando that God is calling us para una labor importante for a greater task, de ir a trabajar en su obra. to go work in His field. En la Biblia encontramos varios ejemplos como este, In the Bible, we see various examples like this, que Dios permite that God allows que pasemos por momentos difíciles that we go through difficulty moments porque Dios nos está preparando. because God is preparing us. Esto es lo que pasó en la historia de Moisés. This happened in the story of Moses, Lo encontramos también con José, but we also find this with Joseph, que el Señor lo preparó a él. that God prepared him. José el soñador, Joseph the dreamer, sus hermanos lo vendieron. his brothers sold him. Los hermanos lo odiaban. They hated him. Los hermanos no lo They querían. disliked him. Los hermanos lo vendieron como esclavo. They sold him as a slave. Quizás en ese momento José no entendía Perhaps in that instance he didn't lo understand que estaba sucediendo en su vida. what was happening in his life. Pero Dios tenía un plan para José. God had a plan for Joseph. El plan de Dios The plan of God era salvar a toda su gente, was to save his people, a todo su pueblo, all his family, a toda la nación de the nation Israel. of Israel. Lo mismo estaba sucediendo con The Moisés. same occurred with Moses. Paz de Cristo. Praise God, somebody. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del How many Señor? can give him glory? La Biblia nos dice, The Bible teaches us, aleluya, que Dios es un Dios grande. that God is a great God.
Dios God nos está preparando a nosotros is preparing you and I para algo grande, for something greater, para algo hermoso. something powerful. Aquí tenemos nosotros Here we find la voluntad de Dios. the will of God. Dios está trabajando God is working con nosotros. with us. Moisés, Moses, cuando ya salió de esa situación once he left that y situation regresó a Egipto, and returned to Egypt, allí Moisés there Moses se enfrentó al faraón. faced the Pharaoh. Y quiero que entendamos lo siguiente. And we want to understand this portion. Si Moisés If Moses no hubiera sido preparado como un príncipe de Egipto, was not prepared as a prince of Egypt, Faraón no lo hubiera aceptado. Pharaoh would not have accepted him. Faraón le hubiera cerrado las puertas. The doors would have been immediately shut. Faraón no lo hubiera escuchado Pharaoh would not have heard him porque él because he no estaba preparado was prepared para hablar con un to faraón. speak with the Pharaoh. Si Moisés If Moses no hubiera sido preparado would have not been prepared para estar en el to desierto, be in the desert, no hubiera podido sacar a la he gente would not have been able to take the people y out llevar a la gente en medio del desierto. and take them through the desert. Si Moisés no hubiera estado If preparado, Moses would not have been prepared, la gente se hubiera muerto en el they would desierto have died in the desert porque no había agua, because there was no water, porque no había comida. there was no food. Pero él aprendió a depender de la voluntad de Dios. But he learned to depend on the will of God. Muchas veces nosotros Many times we necesitamos depender de la voluntad de Dios. need to learn to depend on the will of Necesitamos God. depender de la voluntad de Dios. Must depend on the will of ¿Qué es lo que God. Dios quiere hacer en mi vida? What God wants to do in ¿Qué my es lo que Dios life. está haciendo en mi vida? What God is doing in your ¿A life. dónde quiere llevarme el Señor? Where God wants to take you. Porque el Señor me está permitiendo pasar por esto. God is permitting me to go through Porque this Dios te quiere usar. because God wants to use Porque you. Dios te quiere usar. God wants to use you. Porque Dios quiere usarnos a todos. God wants to use all of us. Paz de Cristo. Hallelujah. Si Moisés If Moses no hubiera salido a la tierra, al desierto, would not have gone to the desert, Moisés no hubiera aprendido he would not have learned a escuchar la voz de Dios to hear the word of God. y no hubiera aprendido He would not have learned a obedecer la voz de Dios. to obey the voice of God. Muchos de nosotros Many times, many of us, estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida we go through trials and tribulations in our y en lives. lugar de quejarnos And instead of complaining, y en lugar de estar ahí diciendo por qué, and instead of saying why, deberíamos de entender we must understand que la voluntad de Dios that the will of God es que Dios nos está preparando is that God is preparing para hacer algo especial. to do something special. Ustedes You piensan may think que los que estamos al frente, that the ones who are on the que el platform, obispo, that the bishop, que el pastor, that the pastors, que los that ministros the ministers no pasan por situaciones difíciles. don't go to problems. Todos pasamos por momentos difíciles We all go to trials and porque Dios tribulations nos está preparando. because God is preparing Porque us. Dios quiere una mejor alabanza. Because God wants a better Porque worship. Dios quiere que le alabemos Because God wants a better en praise. medio de la lucha, In the middle of the en praying, medio de la prueba, in the middle of the en trial, medio de la in the situación. middle of the situation. Dios quiere que yo abra mi boca, God wants us to open our que mouth exalte su and to nombre. praise His name. Dios quiere que abra mi boca, He wants us to open our mouth bendiga su santo and to give nombre. Him glory. Que aunque estoy pasando por momentos Even difíciles, though I am in trial and que tribulations, lave el nombre de that I can Cristo. worship and praise God. Stop being a crybaby. Pare de ser un llorón. Paz de Cristo. Praise the Lord. We need to stop being a crybaby. Paremos de dejar niños llorones. We need to stop being a crybaby. Dejar de ser niños llorones. And we need to worship the name of the Y Lord. alabar al nombre del Señor. We need to worship the name of the Lord. Alabar al nombre del No Señor. matter what happened. No importa qué pasa. No matter what's going on. No importa lo We que need está to worship pasando. the name of Jesus. Debemos alabar al nombre de Jesús. If I'm going to difficulties, Yo voy de dificultades. I need to worship the name of the Lord. Necesito alabar al nombre de Jehová. There's some people, Pero algunas personas they only worship the name of the solo Lord alaban al Señor with everything is fine. cuando todo está bien. Oh, yes. Oh, sí. Everything is good. Todo está bien. Thank you, Jesus. Gracias, Dios Jesús. Oh, I feel your love, Te siento, Jesus. Señor. Gracias. Oh, you give me car. Me diste un carro. Oh, you give me a Me job. diste un trabajo. Oh, you give me my family. Me diste mi I familia. want to thank you, Te Jesus. quiero agradecer. But what about when we don't have it? Pero cuando no tenemos nada que,
What about when we don't have it? Cuando no tenemos nada. He doesn't deserve the glory. No se merece la gloria. He doesn't deserve the honor. No se merece el honor. He doesn't deserve the No, praise. no se merece la adoración. What about when we're sick? Cuando estamos enfermos. He still deserves the Aún glory. así se merece la alabanza. He still deserves the glory. Aún así se merece la honra. He still deserves the honor. Se merece la honra. It doesn't matter if I'm well or sick. No importa si estoy bien o enfermo. I need to worship the name of the Lord. Necesito alabar el nombre del No matter Señor. what happened in my No life. importa qué pasa en mi vida. Praise the Lord. Hallelujah. Paz de Cristo a alguien. Moisés Moses nunca se quejó. never complained. José el soñador Joseph the dreamer nunca se quejó. never complained. Pasaron por momentos They difíciles, went through difficult moments, pero nunca se quejaron. but they never complained. En la Biblia no encontramos In the Bible, we cannot que find. José el soñador, We find that Joseph the dreamer, después de que salió, after he left, después de que sus hermanos lo vendieron, after he was sold, no se encuentra la Biblia we cannot find the que scripture José se estaba quejando. that he was complaining out to ¿Por qué God. mis hermanos no me quieren? Why my brothers don't love me? ¿Por qué mis hermanos me odian? Why do they hate me? Oh, ya no quiero estar con ellos. Oh, I don't want to be with them. No se oye nada de eso. We do not hear or see this in the scripture. Y nosotros, And we, los seres humanos, mankind, los que decimos que amamos a the Dios, ones we say we love God, si no nos saludan, if you don't greet you, ya no los queremos voltear a we ver. don't want to turn around and see them anymore. Padre Cristo, Praise the Lord, somebody. nosotros somos muy sentimentales. Oh, we're very sentimental. Oh, me miró mal. Oh, they looked at me the wrong way. Oh, ya no quiero ir. Oh, I don't want to go no more. Are you coming to see the people? Viene a ver a la gente Or you coming to worship the name of the o Lord? viene a alabar al nombre de Dios. Are you coming for someone to greet you? ¿Usted está esperando que alguien lo salude? Or you coming to worship the name of the ¿O Lord? usted viene a alabar a Dios? What's the reason why you're here? El razón que usted está aquí It's because we want to worship the name of the Lord. porque viene a alabar a Dios. It doesn't matter No importa if they greet you, si lo saludan, if they say hi to si le you, dicen hola, or if don't. o si no lo We saludan. still need to worship the name of the Lord. Siempre necesitamos alabar a Dios. Aleluya. La razón The reason por la cual el Señor permite in why God permits que pasemos por momentos that we go difíciles through these difficult moments es porque el Señor nos está is enseñando because God is showing y us el Señor nos está preparando. and preparing us. Si tú estás pasando por momentos difíciles, If you're going through a difficult moment es right porque now, el Señor te está preparando it's because God is preparing you. para cuando salgas de esa etapa, So when you change to a different stage, tú tengas la you experiencia have the experience y puedas ayudar a otro and can help another que está pasando por lo mismo que tú that's estabas going through pasando, what you went through. para que le puedas decir, So after you can tell them, sabes, yo estuve en tu lugar you know what, I was in your place y estaba confundido al and I principio, was confused initially, pero pude entender but I came to que understand la that voluntad de the Dios will of God era prepararme was preparing me para soportar momentos to difíciles, withstand the difficult porque moments, no todo el tiempo because not at all times vamos a caminar por un lecho de we're rosas, going to walk amongst roses. vamos a pasar por momentos There'll be difíciles difficulties, y allí también and even in that, debemos de alabar el nombre del we Señor. must praise the name of God. Dijo el salmista, Psalmist David said, bendice alma mía bless my Jehová soul, my Lord, y todo lo que está en mí, and all that is within me. bendice su santo nombre. Bless his holy name. Tenemos que alabar el nombre del We must Señor. praise God. No importa lo que estemos It pasando, doesn't matter what we're going no through, importa lo que esté sucediendo. what is happening. Cuando el Señor nos permite When God allows pasar por esos momentos, to go through those moments, es porque el Señor te está preparando it's because God is preparing para una tarea mayor. for a greater task. Porque Moisés Because Moses fue preparado desde su infancia. was prepared since his infancy. Porque Dios tenía el plan Because God had a plan que Moisés fuera libertador de su gente de Egipto. that he'd be the liberator of his people.
Y si Moisés no hubiera sido preparado, And if Moses would not have been prepared, Moisés no lo hubiera hecho, this would not have occurred. porque era una tarea muy fuerte. Because it was a hard task. Por eso Dios lo tuvo que capacitar. That's why God had to prepare him. Por eso Dios lo tuvo que preparar desde su niñez, Teach him through the stages. desde su infancia. Since he was a baby to his infant. Por eso el Señor le permitió salir al To desierto. come out to the desert. Y por eso el Señor le permitió conocer a la familia de Jetro. To meet Jethro's family. Por eso Dios le permitió todo esto. That's why all this happened to Para him. capacitarlo. To prepare him. Para prepararlo. To teach him. Para que él pudiera hacer esta tarea. So he can do this task. Ahora Moisés. Now Moses, Cuando Moisés está en el desierto. he's in the desert. En medio de la gente. In the midst of the people. Cuando la gente rebelde. When they start rebelling. Cuando la gente no quiere oír la voz de Dios. And they don't want to hear the voice of God. Cuando la gente quiere adorar becerros de oro. They want to worship other gods. Allí Moisés Then Moses had tenía que actuar como un príncipe to de act Egipto. like the prince of Egypt. Tenía que hablarles con poder. Speak firmly Tenía que hablarles con with autoridad. authority. Tenía que enseñarles Teach them que hay un Dios poderoso. that there's a powerful El God. único que tiene el poder. The only one who has the El power. único que tiene el control. That has the control. El único que tiene el dominio. That has the dominion. Padre Cristo. Yo no conozco sus vidas. I don't know your lives Ni ustedes me conocen a mí. or you know mine. Pero Dios But God está trayendo este mensaje. is bringing this message Porque es muy probable que alguien because probably there's someone está pasando por un momento de dolor. who's going through a process right now, Que está pasando por un momento de sufrimiento. going through suffering, Y no sabe por qué está pasando lo que está and don't pasando. know why you're going through pain. Quiero decirle lo siguiente. But I want to tell you this right El now. diablo es astuto. The devil is smart. El diablo es un mentiroso. He is a liar. Que la sangre de Cristo lo The reprenda. blood of Christ rebuke him. Cuando a mí me dio el diabetes, When I was diagnosed with diabetes, el enemigo me atacó a mí the enemy attacked me y me personally decía, and would tell me. yo claramente podía oír la voz del enemigo. I could clearly hear the enemy telling, Tú no puedes ser pastor. can't be a pastor. ¿Cómo vas a predicar de la sanidad divina How do you preach about healing si estás enfermo? when you're sick? Y cuando estaba pasando por ese And momento, when I was going through that moment, el enemigo me the atacaba enemy would attack my y me mind oprimía. and would try to depress me. Y hubo momentos donde llegué a And pensar, there was a moment where I began to think, quizás tenga razón el enemigo. maybe he's right. Pero cuando yo le dije a mi esposa, Then I told my wife, le dije, sabes, el enemigo me está atacando. you know what, I'm having this tribulation in my mind. El enemigo me está diciendo que no puedo predicar porque estoy enfermo. The enemy says I can't preach about healing because I'm sick. Y el enemigo me dice que mejor abandone todo. And he says abandon everything. Pero al enemigo se le olvidó algo. But the devil forgot about something. Él se le olvidó algo. He forgot something. Mi esposa My wife es esposa de pastor apostólico. is a wife of a pastor, Mi esposa es hija de pastor apostólico. is a wife of is a daughter of an apostolic pastor, Es nieta de pastor is a apostólico. granddaughter of an apostolic Y es pastor, bisnieta de pastor apostólico. and is a great granddaughter of an apostolic pastor. Y cuando ella oyó eso, And when she heard me say this, se me queda viendo. she looked at me. Y dice, venimos desde California She said, we moved all the way from California solo para escuchar la voz del enemigo. so you could hear the voice of the enemy. Y desperté. And I shaken up and awakened. Y le dije, no. And I said, no. Y regresé a la And iglesia. I returned to church. Y comencé a predicar And I began to preach en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus. Que hay sanidad. There is healing. Y el Señor And the Lord comenzó a hacer milagros. began to do miracles. El Señor sanó a los enfermos. He healed the sick. El diabético fue sanado. The diabetes wasn't healed, El de cáncer fue sanado. but those of cancer and diabetes were healed. El diablo no quería The devil didn't want que yo predicara el nombre de Jesucristo. that I preached the power of the name of Jesus, Que le predicara sobre la that sanidad. I preach upon healing, Porque el diablo sabía because the devil que knew iba a haber milagros. that there would be miracles. Y el Señor sabe And he knows que en este día that today va a haber milagros there en will este be lugar. miracles in this place. El Señor sabe The Lord knows que alguien va a ser liberado someone will be free en el nombre de in the Jesucristo. name of Jesus. El Señor The Lord te ha llamado has called you y ha hecho un llamado divino and is making a divine calling para ir y predicar su palabra. to go and preach the word of God. Muchos tienen miedo. Many are afraid.
de ir y predicar la palabra. to go and spread the gospel. Porque lo primero que dicen, Because the first thing they say is, oh, yo no sé nada de la Biblia. I don't know much about the Bible. Really? ¿En serio? Really? ¿En serio? You've been 25 years baptized and you don't know anything about the Bible? 25 años bautizado y no sabe nada de la Biblia. Praise the Lord. Really? ¿En serio? You've been 10 years baptized and you don't know anything about the Bible? 10 años bautizado y no sabe nada de la Oh, Biblia. come on. ¿Qué Padre pasa? Cristo. Really? ¿En serio? You don't know anything about the Bible? ¿No sabe nada de la Biblia? When I tell the members in my congregation, Cuando le digo a los miembros de mi congregación, you need to go evangelize. vayan y evangelicen. I don't know too much. Ay, no sé mucho, pastor. And I tell them, yes, you know. Le digo, sí, sí sabe. Tell them what Jesus did in your life. Dígale lo que Jesús hizo en su vida. And then you know. Y ahí sabrá. Then you know. Ahí sabrá. Tell them how Jesus saved you. Dígale cómo Dios lo salvó. Tell them how Jesus, rescue you. Como Jesús lo rescató. Praise the Lord. Paz de Cristo. We all has a divine calling. Todos tenemos un llamado divino. Because the Bible says, Porque la Biblia dice, ir por todo el mundo go throughout the world y predicar el evangelio and preach the a gospel toda criatura. to every mankind El que creature. creyera And those who y believe fuera bautizado and were saved and be baptized será salvo. shall be saved. Mas el que no creyere, But he who does not será believe condenado. shall be condemned. ese es un mandamiento. This is a No commandment, solamente para los discípulos, not just for the es disciples, un mandamiento para toda la but to congregación all the de congregation. ir y predicar el Go evangelio. and preach the No gospel. dice Does not say, si sabes. if you know. Ajá. Ajá. Bishop Blankenship, my Obispo, Bible in Spanish, it doesn't say, if you know it, go preach. mi Biblia no dice que si lo sabes, ve y predica. My Bible doesn't say that. Mi I don't know Biblia if no it- if dice the eso. English version may say that, No sé si la versión inglés lo but it dice, doesn't say. pero no lo dice. It says, go preach the gospel. Le dice ir y predicar el It's evangelio. not asking you if you know it. No está predicando si lo sabe. It's not asking you if you feel okay. Si te sientes bien, It's a commitment. es un compromiso. God is telling us to go do it. Dios nos dice, vayan y hazlo. It doesn't matter if you know or you don't know. No importa si sabe o no sabe. Just open your mouth Abre tu boca and the Lord will y el provide. Señor va a proveer. El Señor te va a dar God will give el que Él tiene que what darte. he must give you. Moisés, Moses, cuando Dios lo llamó when God called him en la montaña upon the mountain, y el Señor lo manda and God sent him para liberar al pueblo de to Egipto, liberate the Israelites. Moisés quizás quería poner una excusa. He perhaps wanted to put an excuse. Manda a mi hermano. Send my brother. Yo no soy bueno para hablar. I'm not good for speaking. Y el Señor le dice, And he says, yo te llamé a ti. I called you. Si yo hubiera querido llamar a tu If I hermano, wanted to call upon your brother, lo hubiera llamado a él. I would have called them directly. Pero yo te llamé a ti. But I called you. Así el Señor nos dice, And this is what God is el saying. Señor te está llamando God has called you a predicar tu palabra, to spread the gospel, a predicar la palabra de Dios. to preach the word of No God. importa cuánto sepas, Doesn't matter how much no you know. importa si sabes o no If you sabes. don't or don't know, El Señor te manda God is calling a you predicarle a los to gentiles, preach to the Gentiles, to predicarle a los perdidos, preach to the lost, predicarle al to drogadicto, preach to the drug addict, predicarle al borracho, to preach to the drunken, to predicarle al homosexual, preach to the homosexual, to predicarle a la preach to the prostituta, prostitute, predicarle a aquel que no conoce de to Cristo. preach to those who don't know of Christ. Predica la palabra. Preach the word Abre of tu God, Biblia even with y or without your predica la Bible, palabra de and Dios. preach the word of God. Quizás Perhaps estás pasando por un mal momento. we're going through a difficulty moment. Quizás perdiste tu casa. Perhaps you've lost your home. Quizás perdiste tu carro. Perhaps you lost your vehicle. Quizás perdiste tu salud. Perhaps you lost your health. Quizás perdiste cosas en tu vida You've lost something impactful in your y no life, sabes qué está sucediendo. and you don't know what is happening. Recuerda, But remember one thing, Dios te está preparando. God is preparing you. Dios te está preparando. God is preparing you.
Así como lo hizo con Moisés. Just as he did with Moses, El Señor te está preparando. God is preparing you. El Señor nos está llevando de un lugar He's taking you from one place a otro lugar. to another Y place. de este lugar From that place a otro lugar. to another Y place. de este lugar From that place a otro lugar. to another place. Y su palabra dice, And his word says, sé fiel hasta la be muerte. faithful to death, Y yo te daré la corona de la and I shall vida. give you the crown of eternal Sé life. fiel hasta la Be muerte. faithful to death. No te caigas. Do not be dismayed. No regreses. Do not return. No te vayas para Don't atrás. fall back. Padre Cristo, Praise God, somebody. el Señor quiere God wants que todos nosotros that we nos enfoquemos focus en predicar su palabra. in spreading the gospel. Y si estamos pasando por situaciones difíciles, And if you're going through a difficulty of a es porque moment, Dios it's because God te está preparando. is preparing your life. Dios God está preparando tu vida. is educating your life. Dios está preparando tu llamado. He's preparing your calling. El Señor está preparando tus He's talentos. preparing your talents. El Señor te está preparando He's taking care of para que podamos llevar el mensaje de the la palabra de situation Dios. so you may take the gospel everywhere. Y así como Moisés, And just as Moses que sacó al pueblo de Egipto that was able to liberate the Israelites, y se quedaron en el desierto, and they were in the desert, pero allí en el desierto, but there in the desert, Moisés le pudo enseñar al pueblo de Israel Moses was able to show the people que se puede alabar a Dios that you can worship God en medio de la adversidad, in the middle of adversity, en medio del problema, in the middle of a en problem, medio de la situación, in the middle of a en medio del situation, desierto, in the middle of a donde desert, no hay agua, where there's no water, donde no hay comida, where there's no food. se puede alabar a You can Dios, worship God. se puede alabar a Dios en medio del You calor, can worship God in the heat. se puede alabar a Dios en medio del You can frío, worship God in the cold. se In puede alabar a Dios en medio de cualquier the situación. midst of any situation. Vamos a ponernos de pie en esta Rise hora. with me, church. Yo no sé cuántos en este lugar I don't know how many in this place right now han escuchado la voz de Dios. have heard the word of God. No es la voz del obispo Eliseo It López. is not the voice and word of Bishop Lopez. No es la voz del hombre. It is not the word of man, Es la voz de Dios. but it is the word of God. ¿A cuántos de los que están aquí How many of those here today han sentido have felt que Dios les ha llamado? that God is calling you, Que Dios los está llamando that God is drawing you a near venir a trabajar en su obra. to work in His kingdom? ¿A cuántos sienten How many feel que lo que están pasando, that what you're going through, el Señor los está God preparando? is preparing you? Yo voy a abrir este I altar want to open this altar para todos aquellos que quieran venir. to all those who want to come. Y si usted vino enfermo, And if you came sick, crea lo que el Señor quiere sanar. believe that God can heal you today. Si usted vino con situaciones If you difíciles, came in a difficult situation, el Señor quiere hacer algo en su vida. God wants to do something powerful in your Dios life. bendiga a todos los que están pasando. God bless all those coming up right now. En el nombre de In Jesucristo. the name of Jesus. Aleluya. Hay poder en el nombre de Praise Jesucristo. God. Hallelujah. Hay poder. Aleluya. There is power. Hallelujah. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Gloria a Dios. Levanta tus manos. Lift your hands. Aleluya. And let the Lord do what He's going to do. Permítelo que haga lo que Él va a hacer. Deja que el Espíritu de Dios Let the Spirit of God se mueva en tu vida. begin to move upon Se your mueva life. en tu corazón. Move in your heart. Y dile, Señor, And say, God, si tú me estás llamando if you are calling me para trabajar en tu obra to work in your y kingdom tú me estás preparando, and you are preparing me, acepto tu voluntad. I accept your will. Acepto tu voluntad. I accept your will. Ya no me voy a quejar. I won't complain anymore. Ya no voy a estar llorando. I won't fuss anymore. Te voy a servir, Señor. I want to serve you En el nombre de in the Jesucristo. name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Ura la basira la basaya. In the name of Jesus. Ura la basira la basara la basaya. There is power in the name of the Lord. Ura la basira la basaya. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ura la basira la basaya. I am standing here today by your mercy and your grace.
your glory fills this place. Ooh, I will only seek your face. And with thanksgiving I will say, you're worthy of my praise. You're worthy of my praise. How beautiful, how marvelous is your name, Jesus. How powerful, how powerful, how excellent is your name, Jesus. As your glory fills this place, I will only seek your face. With thanksgiving I will say, with thanksgiving I will say, you're worthy of my praise. You're worthy of my praise. How beautiful, how marvelous is your name, Jesus. How powerful, yes. How powerful, how excellent is your name, Glory, hallelujah. The Lord is touching. The Lord is healing. El Señor está tocando, está sanando. Oh, hallelujah. There is power in the name of Jesus. Your name is holy. Your name is worthy. Your name is Jesus. Your name is holy. Yes, your name is worthy. Your name is Jesus. Your name is Jesus. Tu nombre. Tu nombre es santo. Tu nombre es digno. Tu nombre es Jesús. Tu nombre es. Tu nombre es santo, tu nombre es digno, tu nombre es Jesús. How beautiful, how beautiful, how marvelous is your name, Jesus. Jesus, how powerful, yes, how powerful, and how excellent is your name, Jesus. Your name is holy. Your name is worthy. Your name is Jesus. Oh, your name is holy. Your name is holy.
your name, Jesus. He shall reign, and he shall reign forever and ever. What's his name? Jesus. And he shall reign, and he shall reign forever and ever. What's his name? Yeah. Jesus. He shall reign, and he shall reign forever and ever. What's his name? Jesus. And he shall reign, and he shall reign forever and ever. What's his name? Jesus. And he shall reign, and he shall reign forever and ever. What's his name? Jesus. And he shall reign forever and ever. What's his name? Jesus. Your name is holy, your name is worthy, your name is Jesus. Tu nombre, santo, tu nombre es digno, tu nombre
shana ye yara ya hai. Reyene ye yaro ya shana ye yara ya haya. Reyene ye yo ye. Hara ya shana ye yaro ya hai. Hara ya lo ya hara ya Era bahasata ya bahaya maha. Eya randa bahasata ya bahaya. Orondo bohokosa ya bahaya. Era bahasata ya bohondo ya bohosa. Eya bahasata ya bahaya. Orondo bohosa. Lord, let your How it gifts. fills my heart with joy to see my children of many nations, many cultures, many tongues praising me and bringing me the worship I am due. I have been moving things around. I have been shifting people for this moment. I have called you to do many things. It is all going to start coming together quickly, but it is going to be many nations and many tongues and many cultures working together to accomplish my word throughout this world. Work together. Worship me with your whole heart. Forget about the things you're worried about and just bring me your praise.
Hallelujah. I feel the gifts of the Spirit are in operation. Siento que los espíritus están en operación. Sometimes when that's happening, Cuando los regalos operan, we have to be patient, hay que ser pacientes endeavor to be sure. para asegurarnos que es seguro. And there were 3 different tongues that went forth. Hay 3 diferentes palabras que se hablaron. And Sister Burnett is sharing with me, she feels she even has a second part to add to this. La hermana Burnett nos comparte que tiene una segunda palabra agregar a eso, So I want her to do that. que nos comparta. Thank you, Bishop. Mainly on my heart right now from the Lord will take us. He said, I will take you from place to place. I will take you from journey to journey. I want you to trust me every step of the way. Let not doubt, let not fear hold you back. I have an open hand for you. I have an open plan for you. I will take you from glory to glory to glory. You will not ever lack anything. Trust me. I am honestly not sure Honestamente no estoy yo mismo seguro where all the Lord is heading us into, hacia dónde el Señor nos está guiando, but I am absolutely sure pero de algo sí estoy seguro, that He is doing it. que Él lo está haciendo. This summer, Este verano, at least 3 or 4 en ocasión de 3 o 4, different tongues and interpretations in the service or prophetic words that have come from outside the church to me diversas palabras a través del servicio o palabras proféticas que han llegado hacia mí del exterior, have had one common thread. tienen algo en común. And it seemed that the Lord keeps telling me Y parece ser que el Señor me sigue diciendo He's getting ready to do something significant, y está preparando para hacer algo significante probably even different than what we're used to. y tal vez diferente a lo que estamos acostumbrados. And when it happens, it's probably going to happen quick. Y cuando sucede, probablemente sucede rápido. So in the meantime, So, en el tiempo medio, I'm asking all the saints les pido a todos los santos to just stand strong. que se paren firmes. Satan is trying to flood us with distractions. Que Satanás nos quiere inundar con distracciones. Just do your best to keep pushing through them, Haga su mejor por navegar a través de ellas, but keep your eyes on Him. pero mantenga su vista en Él. Hallelujah. Let's praise Him one more time. Alabemos una vez más. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Hikaha, tialalamoshata. Oh, hallelujah. One thing is sure, Una cosa sí es segura, the kingdom of God que el reino de Dios does not belong to any one kindred or people, no le pertenece a una generación o persona, but all of creation is part of God's kingdom. sino toda creación es parte del reino de Dios. And I'm just excited to wonder where we're going. Y estoy contento para saber hacia dónde nos lleva. But let's be faithful. Pero hay que ser fieles. Tonight at 6 o'clock, we have family worship. Hoy a las 6 de la tarde tenemos la adoración familiar. The Spirit of the Lord is going to continue. El Espíritu de Dios va a continuar. Let's hunger for Him today. Hay que tener ese hambre por Él. Amen. Amén. You know how I like to end. ¿Saben cómo me gusta despedir? By the way, Por cierto, the bus with the children will be here
in just a few minutes. El autobús de los niños va a llegar en unos minutos. So you can't go nowhere anyway, So right? no se puede ir de todas maneras. I may have found a new tool. Encontré una nueva herramienta Keep people in the altar a little longer. para permanecer la gente en el altar. But I want us to lift our voice. Pero quiero que levantemos nuestra voz. Let's clap our hands, Lord, and give the Lord a shout of praise. Pademos nuestras manos y démosle gloria. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Earlier, when I was introducing the bishop, Temprano cuando estaba presentando al obispo, I forgot to mention something. se me olvidó mencionar algo. I think because my mind was on Sister Guerra's cooking. Porque mi pensar estaba en la cocina, en el cocinar de la hermana Guerra. But I failed to mention, just so you know, Pero me faltó mencionar a esto. Bishop Lopez pastors a church in Harrisonburg, up near our camp. Él es pastor en la iglesia en Harrisonburg, cerca de So nuestro campamento. he's right here in Virginia, Él está aquí en Virginia. and he is the district superintendent of the Spanish Assemblies organization for that Él area. es el superintendiente de la Asamblea Apostólica. I meant to tell you that when I introduced him. Quise decirles eso, pero se me... Greet one another, love one another. God bless you. You're dismissed today in Jesus' Salúdense y name. están despedidos. We'll see you tonight. Watching online that was texting me, and it was kind of funny. I had to deal with a situation, and it's just old school thinking, that I had to deal with. But what was hilarious, I sent a note. I said, I said, what's amusing is 1/3 of the English church is on their feet clapping, and they were getting more energized than the Spanish ones. It's kind of fun. Yes, ma'am. This is Raymond Ray Wilson and Abraham Garcia. Wilson, it was a pleasure to meet you. Pleasure to meet you. We're glad to have you with us today. Amen. Amen. How did you hear about us? Well, Bible World. Oh, okay. Is one of you Abraham? Okay, I remembered that. Okay. That's what I meant.